بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام ہے کشمیر میگزین. میں ہوں یاسر رحمان. پروگرام میں ہم تھوڑا سا احاطہ کرنے کی کوشش کریں گے کہ 2023 کے اندر کشمیریوں کے ساتھ کیا کیا زیادتیاں کی گئی ہیں، کتنے کشمیریوں کو شہید کیا گیا ہے، کتنی خواتین کو بیوہ کیا گیا ہے، کتنی خواتین کو خود شہید کیا گیا ہے، کتنے جو کشمیری نوجوان ہیں جن کے ساتھ اس کشمیر کی تحریک کا وابستہ ہونا ایک لازم جزو ہے، ان کو شہید کیا گیا ہے. اس پر ذرا بات کریں گے پروگرام کے پہلے موضوع میں، اور دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ جو صعوبتیں پچھلے 76 سالوں سے کشمیریوں کے اوپر ڈھائی جا رہی ہیں، کیا ان میں کچھ کمی واقع ہوئی ہے یا مزید ہر گزرتے دن کے ساتھ ان میں اضافہ ہو رہا ہے. تھوڑا سا آپ کو بتائیں کہ کشمیر میڈیا سروس کے ریسرچ سیکشن کے مطابق یہ ڈیٹا ہمیں ملا ہے، جس کے مطابق اسٹیٹ ٹیررزم جو ہے مقبوضہ کشمیر میں 2023 کے اندر بدستور جاری و ساری رہا، جس کے نتیجے میں 120 کشمیریوں کو لقمہ اجل بنا دیا گیا. وہ شہید ہوئے، جن میں 4 خواتین، یعنی اتنی بے شرم فوج ہے جس نے خواتین کے اندر بھی تخصیص نہیں کی، مرد و خواتین کے اندر بھی، اور 4 خواتین جو ہیں وہ شہید ہوئیں. نوجوانوں کی تعداد آپ کو بتائیں کہ میجارٹی جو ہے کشمیری نوجوانوں کو شہید کیا گیا. 41 وہ شہداء ہیں جنہیں فیک انکاؤنٹرز کے تحت جو ہے وہ شہید کیا گیا. اور تو اور انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ ساتھ کیا ایک ہندو کو بھی نہیں چھوڑا، ہندو کو بھی کسٹوڈیل کلنگ کے اندر جو ہے وہ ہلاک کیا. 18 خواتین کو بیوہ کیا گیا، 58 بچے جو ہیں وہ یتیم ہوئے، 7 خواتین کے ساتھ زیادتی کی گئی، اور 13 جو رہائشی عمارتیں تھیں ان کے ڈسٹرائے کر دیا گیا. 107 لوگوں سے زائد جو ہیں وہ زخمی ہوئے، 3610 لوگوں کو اریسٹ کیا گیا پی ایس اے اور یو اے پی اے لگا کے. اور اگر آپ کو تھوڑا مزید آگے چل کے بتائیں تو مساجد میں نمازوں کی ادائیگی کے اوپر پابندی تھی. 11 سے 12 ایسی دفعہ تھیں یا ایسے ٹائمز تھے جس کے اوپر مسلمانوں کو الاؤ نہیں تھا کہ وہ جمعے کی عیدین کی نماز یا کوئی بڑے دن کے حوالے سے جامع مسجد کا رخ کر سکیں. اور اوورآل جو پراپرٹیز تھیں جن کے کمرشل بھی تھیں اور آفیشل بھی تھیں اور ریزیڈنشل بھی تھیں، وہ 72 کے قریب اسے تباہ کر دیا گیا. یہ ڈیٹا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو بربریت جو ہے وہ 2022 میں جاری تھی، اس میں اضافہ ہوا ہے، 2023 میں کمی نہیں ہوئی. اس پر ذرا بات کریں گے. آج کے پروگرام میں زبردست پینل نے ہمیں جوائن کیا ہے. آج ہمارا ساتھ دے رہے ہیں اس کے اندر شیخ عبد المتین صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، سینئر حریت رہنما ہیں اور اے پی ایس سی کے سیکرٹری جنرل بھی ہیں، اور مسلم لیگ جس پارٹی کو ابھی بین کیا گیا ہے اس کے کنوینر بھی ہیں، مسرت عالم بٹ صاحب جس کے سربراہ ہیں. ہمیں آج جوائن کر رہی ہیں پلوہ شاہ سعید صاحبہ، اینالسٹ ہیں، کشمیر کے حوالے سے کافی ان کی ریسرچ ہے. اور لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ ٹیلی فون لائن کے ذریعے ہمارا ساتھ دے رہے ہیں ایڈوکیٹ عتیق رسول صاحب، لیگل مائنڈ ہیں، کشمیر اور انسانی حقوق کے حوالے سے اپنی آواز اور توانا آواز رکھتے ہیں. اس سے پہلے سوالوں کا آغاز کیا جائے، آپ کو یہ رپورٹ دکھاتے ہیں. بھارت کے ناپاک عزائم اور نہتے کشمیریوں پر مظالم کا سلسلہ 2023 میں بھی نہ تھم سکا. مقبوضہ جموں و کشمیر میں بھارتی فوج کی جانب سے ریاستی دہشت گردی کے دوران 4 خواتین اور کم سن لڑکوں سمیت 120 بے گناہ کشمیریوں کو شہید کیا گیا، جس کے نتیجے میں 18 خواتین بیوہ اور 58 بچے یتیم ہو گئے. 7 خواتین کی بے حرمتی کی گئی. کشمیر میڈیا سروس کے مطابق 41 کشمیریوں کو جعلی مقابلوں اور دوران حراست شہید کیا گیا. بھارتی پولیس نے ایک ہندو کو جموں کے جوڑیاں تھانے اور دوسرے کو ضلع جموں کے علاقے شوارہ کھور اکھنور میں قتل کیا. بھارتی فورسز کی جانب سے طاقت کے وحشیانہ استعمال اور تشدد سے کم از کم 107 افراد زخمی ہوئے. رپورٹ کے مطابق سال 2023 کے دوران کل جماعتی حریت کانفرنس کے رہنما سمیت 3610 افراد کو گرفتار کیا گیا. 11 مرتبہ نماز جمعہ کی ادائیگی سمیت دیگر مذہبی رسومات کی ادائیگی کے لیے کشمیریوں کو پابندیوں کا سامنا رہا. مقبوضہ جموں و کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کے بعد اب تک 852 کشمیریوں کو شہید کیا جا چکا ہے. گزشتہ 35 سال کی بات کریں تو 96,285 کشمیری بھارتی گولیوں کا نشانہ بنے یا انہیں ماورائے عدالت قتل کر دیا گیا. شیخ عبد المتین صاحب، آپ کو اس میں انوالو کروں گا. سر، 2023 کشمیریوں کے لیے ایک مرتبہ پھر اذیت ناک اور تکلیف دہ سال رہا. یاسر صاحب، آپ نے خود بھی جو تعداد بتائے ہیں کہ کس طرح وہاں پہ شہید کیا گیا اور
नंबर भी आपने साथ साथ बताया है। आप देख लीजिए जो 2022 और फिर आप देखिए 2023 जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं, यानी यहाँ पे 120 लोगों को जो शहीद किया गया और 47 लोग वो है जिनको हिरासती कत्ल किया गया। अब अगर हम इसी हिरासती कत्ल के हवाले से देखेंगे, इससे पहले जब से हमारी ये जदोजहद शुरू हुई है 88 से, तो 8000 से ज़्यादा हिरासती कत्ल हुए हैं। इसी तरह अगर आपने ब्याहों की बात की है, यानी 4 ख़वातीनों को उन्होंने ये शहीद किया है। फिर अगर हम मोलेस्टेशन की बात करेंगे तो 12000 से ज़्यादा हमारी ख़वातीन के साथ असमत दरी की गई है। तो यानी हर लिहाज से अब जो हम देखते हैं मकबूजा कश्मीर की जो सूरत हाल है, गंभीर सूरत हाल है, हर लिहाज से रोज़ बरोज़ उसमें जुल्म और जबर और इंसानी हुकूक़ की पामाली में इजाफ़ा हो रहा है। तो इस वक्त भी जो अब हम देखेंगे मकबूजा कश्मीर की जो सूरत हाल है, मौजूदा सूरत हाल जो है वो बड़ी हर लिहाज से क्रिटिकल है, और जिसको कहा जाता है, अगर हम कहेंगे इट इज़ लाइक ए लिविंग हेल, गलत नहीं होगा। तो इस हवाले से भारत की तरफ से रोज़ बरोज़ वहाँ पे इंसानी हुकूक़ की पामालियाँ हो रही है। और आपने जो आपने इब्तिदाई कलिमात में कहा है कि जो आपने बताए थे मसाजिद के हवाले से, तो बिल्कुल मकबूजा कश्मीर की ख़ास कर जो खुसूसी हैसियत को ख़त्म किया गया, इस वक्त जो हमारा फेथ है कश्मीरियों का वो भी वहाँ पे ख़तरे में है। तो इसलिए हमें एक तरह से भारत ना रियासती दहशतगर्दी हम एक तरह से फेस नहीं कर रहे, मल्टी टाइप फैसल यानी ये दहशतगर्दी हम फेस करें। इकनॉमिकल दहशतगर्दी की बात करेंगे, जो आपने भी खुद भी बताया है कितने प्रॉपर्टीज़ को इन्हें अटैच किया, 41 प्रॉपर्टीज़ को उन्होंने अटैच किया है, चाहे वो कमर्शियल है चाहे वो लैंड के हवाले से है। और बिला ये जो इनके ब्लैक लॉज है, जो ख़ास कर ये ऊपा है अनलॉफुल एक्टिविटीज़ और प्रिवेंटिव एक्ट जो है, उसके तहत जो ये चाहते हैं, और ये जो ब्लैक लॉज है यासिर साहब, ये जो हिंदुस्तानी फ़ौज है बर्बरियत जो वहाँ पे उन्होंने रचाई रखी है, इनको इम्प्यूनिटी हासिल है, ये किसी भी अदालत में जवाबदेह नहीं है, यानी जो ये चाहेंगे। बल्कि सितम ज़रीफ़ी ये है, माजी में भी हमने देखा है, मेजर गुगाई की मिसाल भी हमें सामने है, जब आदिल को उन्होंने ह्यूमन शील्ड बनाया है, तो लोग ये समझते कि इनको वहाँ पे सज़ा दी जाएगी, बल्कि उनको अवार्ड और रिवार्ड से नवाजा जाता है। को इसमें इन्वॉल्व करूँ, ये फरमाइएगा कि आपकी एक तंजीम है वहाँ पे जो रिप्रेजेंट भी करते हैं, आप कन्वीनर भी हैं मुस्लिम लीग, इसे क्यों बैन किया गया? देखिए, पहले तो जो ये मुस्लिम लीग है ये एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, और कश्मीरी भी समझते हैं कि हम भी चाहते हैं कि कश्मीर के हवाले से एक एमिकेबल सोल्यूशन निकलना चाहिए, और पॉलिटिकली हमें ये हक दिया जाता है कि हम अपनी जदोजहद को जारी व सारी रखेंगे, क्योंकि कश्मीरी जो है ये अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के हवाले से अपनी जदोजहद को जारी रखे, और सलामती कौंसिल के 18 करारदादें इस हवाले से पास हुई है। अब आप मुझे अगर मुस्लिम लीग की हम बात करेंगे, मसरत आलम भट्ट साहब जो है वो न सिर्फ मुस्लिम लीग के चेयरमैन हैं, बल्कि वो जो कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का हमारा जो एमलगेशन है डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन का, उसके भी चेयरमैन हैं। फिर आप देख लीजिए मसरत आलम भट्ट साहब के हवाले से जैसे ही उन्होंने बैन लगाया है, अमित शाह ने उस हवाले से ट्वीट किया है। फिर आप इंडिया मीडिया को देख लीजिए, मसरत आलम भट्ट साहब के हवाले से उनकी क्या बातें थी। असल में मसरत आलम भट्ट साहब या अभी तहरीक हुर्रियत को उन्होंने बैन किया, इससे पहले शबीर अहमद शाह साहब की डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी को बैन किया, यासीन मलिक साहब की JKLF को बैन किया, जमात इस्लामी को बैन किया गया, उससे पहले डॉक्टर मिल्लत को बैन किया। देखिए, ये आपको अभी मुझे बताए कौन सा हरबा भारत ने वहाँ पे इस्तेमाल नहीं किया जो उसने नहीं आजमाया, फोरस का, मोलेस्टेशन का, जबर का, पैलल का। इनकी जो कठपुतली इंतखाबात हैं वो तो पहले भी आप उसका हिस्सा नहीं बनते थे। फिर असल में इन्होंने, मैं आपको बताऊंगा, ये हमारी लीडरशिप को वहाँ मिलने के लिए गए थे, तिहाड़ जेल में जो हाँ मिलने के लिए गए थे, और उन्होंने बताया कि हमारे साथ आप मतलब हिंदुस्तान के तहत ना हमारे साथ जितनी भी आपको मराहत चाहे, जितनी भी आप ये चाहे ऑटोनॉमी चाहे, हम देंगे। उन्होंने कहा ये एक बैनुल अक़वामी मसला है, हम भी चाहते हैं कश्मीर के मसले का हल निकलना चाहिए। हम बात बताइए आपने कि लेकिन परमानेंट अथॉरिटीज ने विजिट किया तिहाड़ जेल का और मुलाकात की मुसरत आलम भट्ट साहब से, शबीर शाह साहब से, यासीन मलिक साहब से, ये यही है, क्योंकि अब इनके इलेक्शन में जा रहे थे, उन्होंने दो टोक मौको अपना वहाँ पेश किया, तो उन्होंने कहा तो ऑलरेडी तो हमारी क़यादत गिरफ्तारी, उन्होंने कहा अब इनकी तंजीमों को भी बैन किया जाए। बिल्कुल ठीक है। प्रोफेसर साहब आप इन्वॉल्व करूँगा, इतना बड़ा नंबर है, ये क्या नंबर इंटरनेशनल कम्युनिटी को नहीं पता कि ये क्या कुछ कश्मीरियों के साथ हो रहा है? कोई ऐसी रिपोर्ट यूनाइटेड नेशन से हटकर जो कश्मीर के हवाले से पिछले 1 साल के अंदर हुई हो, या इंटरनेशनल मीडिया ने इसके ऊपर कोई बहुत बड़ी बात की हुई हो? क्यों इतनी खामोशी है? हमने देखा 5 अगस्त 2019 के बाद से काफ़ी तलातुम था, काफ़ी चीज़ें नज़र आ रही थी, लेकिन अब वो नज़र नहीं आ रही। जहाँ तक इंटरनेशनल कम्युनिटी की अगर बात की जाए तो मुझे ये लगता है कि जैसे कठपुतली है वो भी
इंडिया के हाथों और बाकी जो अब और फिर 2019 के बाद से अब तक जिस तरीके से इंडिया के अंदर लॉकडाउन चलता रहा, तो जो एक कश्मीर की अपनी आवाज़ थी वो तो दुनिया के सामने आने से बहुत अरसे तक, जब वहाँ पे इंटरनेट नहीं था, कोई कम्युनिकेशन नहीं है, कोई वहाँ की आवाज़ नहीं पहुँच रही, उसके बावजूद जैसे अभी आप सवाल कर रहे थे कि क्या उनकी कोई सेल्फ डिटर्मिनेशन में या उनके कोई जज्बे में कमी आई है, वो हरगिज़ नहीं आई। वो वहाँ पे वैसे ही जज्बा जो है वो मज़ीद दिन ब दिन उभरता रहा, लेकिन ठीक है जो है वो दुनिया के सामने नहीं आया। लेकिन कुछ अरसे बाद तक दोबारा कश्मीर की आवाज़ हम तक पहुँचना शुरू हो गई और जो भी सियासी क़यादत है वहाँ पे, जैसे उनके हवाले से जो भी चीज़ें थी वो मिलती रहीं। इंटरनेशनल कम्युनिटी की अगर बात की जाए, कोई ऐसी रिपोर्ट उन्होंने नहीं दिखाई। ये अभी जो आपने डेटा अभी शेयर किया है, ये डेटा भी जो है जिन सोर्सेज से आया है, इंटरनेशनल कम्युनिटी की बात करें, यूनाइटेड नेशंस की बात करें, इंसानी हकूक़ की दुनिया की जितनी भी तंजीमें हैं उनकी भी बात करें, अब कहीं ना कहीं आके उन्होंने फ़लस्तीन के हवाले से तो बात करना शुरू की है और जो भी इसराइल की है, मकबूजा कश्मीर के अंदर भी फ़लस्तीन जैसी सूरत हाल पैदा हो जाए, यानी जिस तरह से जेनोसाइड, वहाँ तो एक स्लो एंड स्टडी जेनोसाइड चल रहा है, बिल्कुल ठीक है। वो तो उन्होंने जो उनकी पॉलिसी है, जो आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया गया और 25A को 2019 से लेके अगर हम 23 के एंड तक हम जो पूरा मुहासबा कर रहे हैं कि कितनी शहादतें हुई और जो वहाँ पे कार्रवाइयाँ हुई, तो वो तो ऐसे लग रहा है कि उनकी सोची समझी एक साजिश है जिसमें वो हर गुजरते दिन के साथ एक नया प्लान जो है वो लॉन्च करते हैं, फिर उसको पूरा करते हैं, फिर एक नया प्लान लॉन्च करते हैं। अभी वोट की और आप इंतखाबात की बात कर रहे थे, तो यासिर साहब जो वोट टर्न आउट है वो 2% से ज़्यादा कभी रहा नहीं। डोमिसाइल का जो उन्होंने कानून दिया है कश्मीर के अंदर मुतारिफ कराया, उसके बाद तो वैसे ही कश्मीरियों ने माइनॉरिटी में चले जाना है और मेजॉरिटी में इंडियन आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे उनको प्रॉपर्टी वगैरह लेने की इजाज़त भी दे दी गई है वहाँ का उनको जो है। और फिर आइनी हैसियत ख़त्म होने के बाद वैसे जो मसाइल, मतलब ये सारी इसराइल के साथ मैं इसलिए इसको कह रही हूँ और फ़लस्तीन से कह रही हूँ कि वो तो वैसे ही उन्होंने कॉलोनीज़ वो बनानी शुरू कर दी है ना इसराइल की, ताकि उनको माइनॉरिटी में लाया जाए और मेजॉरिटी में वहाँ पे इंडियन हो। और देन उनकी जो पॉलिसी है और जो उनका एक प्लान है वो दिन ब दिन तो उसमें कामयाब होते हैं। देयर इज नो इंटरनेशनल कम्युनिटी राइट नाउ जो कि कश्मीरियों के लिए कोई बात सुन सके? नहीं, बिल्कुल नहीं है। इनफैक्ट अगर हम यूनाइटेड नेशंस में जो इसको लेके गए थे और जितनी करारदादें अभी तक पेश हो चुकी हैं, इस पे मजीद कोई पेशरफ्त अभी तक नहीं हुई। और बल्कि अभी जो पॉलिटिकल लीडरशिप को जो कश्मीर को रिप्रेजेंट करती है वहाँ पे, उनको जिस तरीके से जेलों में बंद किया जाता है और फिर जेलों में बंद करके भी उनके साथ जो मजालिम ढाए जा रहे हैं, यासीन मलिक साहब की बात की जाए, जैसे बहुत सारी सोर्सेस से ये कहा गया कि ये कोशिश की जा रही है कि वहीं उनकी जो है उनको हलाकत की NIA जो है मूव उसने किया दिल्ली सुप्रीम कोर्ट को कि इनका जो सेंटेंस है वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट से आप इसको डेथ के ऊपर ले जाएं, ठीक है, ये किया गया। एडवोकेट अतीकुर रसूल साहब, आप करूंगा ये फरमाइएगा कि कानूनी लिहाज से, इनकी अदालतों के लिहाज से साल 2023 कश्मीरियों के लिए कैसा रहा? मैं समझता हूँ कि ये जो गुज़श्ता 70-75 साल से कर रहे हैं उसका एक्सट्रीम हमें जो है वो इस मर्तबा नजर आया। आप देखें कि जो UAPA की आप बात करते हैं, पब्लिक सेफ्टी एक्ट की बात करें या आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट की बात करें, तकरीबन 10 लाख के करीब फौज मौजूद है और उस फौज को जो शेल्टर है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और ये लॉज दे रहे हैं और इस शेल्टर को सिक्योर रखा हुआ है इंडिया की कोर्ट्स ने। तो जो कुछ भी वहां पर कर रहे हैं, जितने कश्मीरी नौजवानों को उन्होंने जो इनकाउंटर्स के जरिए मारा, जो कस्टडी के अंदर इन्होंने जो है वो उनको शहीद किया, इसी तरह जो ख्वातीन के साथ किया, उसमें आप देखें कि अगर किसी फोर्स के हवाले से कहीं से जो इंटरनेशनल कम्युनिटी का जरा सा अगर प्रेशर थोड़ा सा भी आया किसी मामले में, तो इन्होंने अपनी ही इन्वेस्टिगेशन के जरिए ऐसी रिपोर्ट्स बनाकर पेश की कि जिनको कोर्ट्स ने जो है वो इसी तरह से एडमिट किया और मामला को यूं का तू रहने दिया। ये फरमाइएगा कि आप बात करें 2023 UAPA और PSA के हवाले से, अब जो फैसला इंडियन सुप्रीम कोर्ट का आया है, एज ए लीगल माइंड आप उस फैसले को किस तरह से देखते हैं? क्या वो इंसाफ के तकाजे पूरे करता है? अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ लॉ है जी, अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द कश्मीरीज है। ये इंसानी हकूक की सरीहन खिलाफ वर्जी करता हुआ ये फैसला है। ना तो इन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को जो है वो इज्जत दी है, बल्कि मैं समझता हूँ कि उसकी तकरीम पर भी इनके फैसले से हरफ आया है। फिर कश्मीरियों के जो बुनियादी हकूक की बात करें वो भी हमें जो है सल्व करता नजर आ रहा है। फिर जो इंटरनेशनल कमिटमेंट्स, जो सो कॉल्ड कमिटमेंट्स हैं, उसकी वॉलेशन करता ये फैसला नजर आ रहा है। मैं समझता हूँ कि ये इंतहाई शर्मनाक फैसला है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से आया। शेख साहब, आपको कहूँगा ये फरमाइएगा कि अब कश्मीरियों का लाया अमल इस सारी सिचुएशन के बाद क्या होना चाहिए? मार तो वैसे भी इंडिया उनको रहा है, 120 कश्मीरियों को, मतलब 120 ख़ानदान हैं, 120 जानें थी ये जिनको
इस तरह से शहीद किया गया, उनका लायामल क्या है? आप बीइंग सेक्रेटरी जनरल APIC बताइए। देखिए, एक तो है जो मकबूजा कश्मीर में लोग रहते हैं जी। ठीक है ना, क्योंकि वो हर लिहाज से रिसीविंग एंड पे है, क्योंकि जो फेस कर रहा है रेथ ऑफ जो हम कहेंगे इंडिया का, तो वो तो अपनी जदोजहद को जारी व सारी रखे हुए हैं हर हाल में। गर्च वहाँ पे अगर आप इस वक्त देखेंगे, क्योंकि 10 लाख की फ़ौज जो वहाँ पे मौजूद है, ब्लैक लॉज उनके पास है, ठीक है। तो उस तरह आपकी अवामी जो आप देखते हैं सड़कों पे नहीं आ रहे, तो लेकिन उसकी बुनियादी वजह ये है कि वहाँ पे अगर हम कहेंगे इस वक्त सांस लेना भी मुश्किल है, गलत नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि अब बड़े हर लिहाज से वहाँ पे इन्होंने बात की यहाँ पे 10 लाख फौज की। हाँ। अभी जो लेटेस्ट KMS की तरफ से एक डेटा आया है, हाँ। उन्होंने जो कैलकुलेट किया है वो 15 लाख के करीब मिलिट्री, पैरामिलिट्री एंड सिक्योरिटी फोर्सेस, जो जिसमें पुलिस वगैरह भी शामिल है, वो तकरीबन इतनी हो गई है जी। बिल्कुल, KMS की ये जो रिपोर्ट आई है और उसमें उन्होंने बताया कि कहाँ पे किस तरह है ये लोग, कौन से किस यानी ये कौन से यूनिट के तो हैं, क्या मतलब है। और इसको बढ़ा दिया गया, इस वजह से उनके लिए प्रॉब्लम। देखिए, यहाँ से पे हमें पहले एक बात है, ये जो भारत प्रोपेगेंडा कर रहा है ना कि कश्मीर में सब कुछ ठीक है, अगर कश्मीर में सब कुछ ठीक है तो फिर ये फौज कम क्यों नहीं होती है, फिर इसमें इजाफा क्यों हो रहा है, फिर ब्लैक लॉज में इजाफा क्यों हो रहा है। ठीक है। तो यहाँ तक कश्मीरियों का ताल्लुक है, वहाँ पे मकबूजा कश्मीर के अवाम का, वो अपनी जदोजहद को जारी व सारी रखे हुए है, और हिंदुस्तान की ये फ्रस्ट्रेशन भी है। वो कहता है कि हमने कौन सा इनके लिए दरवाज़ा जो बंद नहीं किया, ठीक है। इसके बाद भी ये तो आपका 2024 का रिजॉल्व भी यही है कि हम इस अपनी जदोजहद से पीछे नहीं हटेंगे? नहीं, वो तो देखिए किस तरह, जहाँ पे लाख नहीं लोग हट आपके सकते। शहीद हुए हैं, ठीक, तो किस ठीक। तरह हम पीछे लाखों हट सकते हैं। शहीदों का कर्ज भी है। ठीक है, अगला टॉपिक इंडिया की उन अज़ाइम के बारे में है जो वो खित्ते अपने पड़ोसी के हवाले से रखता है, और वो अज़ाइम क्या हैं? वो है एक्सपेंशनिज़म के, यानी तोसी पसंदाना अज़ाइम, आगे बढ़ने के और दूसरे ममालिक के ऊपर चढ़ दौड़ने के। अगरचे इससे अगर इंडिया के जो पड़ोसी ममालिक हैं, जिसमें बांग्लादेश भी है, जिसमें बाकी ममालिक हैं, अगर वो ये समझते हैं कि उनका नंबर नहीं आएगा, तो उनकी ये भूल है, क्योंकि अखंड भारत का जो कॉन्सेप्ट है उसके अंदर इन्होंने सबको ही इसके अंदर अफगानिस्तान तक जो है वो शामिल किया हुआ है। इंडिया जनाब 2018 में सबसे बड़ा इम्पोर्टर था आर्म्स एंड एम्यूनिशन का। अगर 2023 के हवाले से हम बात करें तो 3.50 ट्रिलियन रुपीस जो हैं वो खर्च किए गए इन आर्म्स की खरीदारी के हवाले से। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि जो 3.5 ट्रिलियन या 3500 अरब रुपया, ऐसे इंडियन रुपीस करेंसी कह सकते हैं, तो अगर ये जो खर्च किए गए हैं, इससे हमें क्या पता चलता है? क्या इंडिया की इकॉनमी बहुत स्ट्रांग हो चुकी हुई है? क्या इंडिया दुनिया की बहुत बड़ी पावर बन चुका हुआ है? या फिर इंडिया के जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं वो इतने ज़बरदस्त हो चुके हैं कि वो उसको इतना पैसा बना के देते हैं? क्या ये पैसा उन गरीब 40 करोड़ जिन्हें भिखारी कहा जाता है इंडियंस का, जो सड़कों पर सोते हैं, क्या ये पैसा उन पे नहीं लगाया जाना चाहिए था? कि और इस पैसे से ये जो असलहा खरीदा गया है, इससे किन किन ममालिक के साथ तोसी पसंदाना अज़ाइम के लिए इंडिया काम करेगा, इन पे ज़रा बात कर लेते हैं। पलोशी साहब, आपको इसमें करूँगा, ये फरमाइएगा, डज इट मेक इंडिया ग्रेट पावर? देखिए, इंडिया ग्रेट पावर तो तब हो जब वो खुद कफील हो इन तमाम जो असला है या एयरक्राफ्ट जिनको वो इंपोर्ट करता रहा है, या आपने कहा कि 3.50 ट्रिलियन जो है जी, वो 50 ट्रिलियन उन्होंने जो है उस पर खर्च किया सिर्फ 2018 से लेकर अब तक 2023 की अगर बात करें तो जितने भी एनालिस्ट हैं और जितने भी वॉर क्राइम से रिलेटेड या जितने भी असला और ये जो वेपन्स इंडिया ने ख़रीदे हैं इनसे रिलेटेड वो ग्रेट पावर तब होगा इंडिया जब वो इनमें खुद कफील होगा, ठीक है, या वो खुद उनको बना रहा होगा। जैसे भी आपने कहा कि वो पैसा जो गरीब आवाम पे लगना चाहिए था या वो जो भूखे आवाम वहाँ पे उन पे लगना चाहिए था, वो पैसा वो इंपोर्ट करने में उन वेपन्स को कर रहा है, और वो अखंड भारत का जो उनका एक मंसूबा है उसको पाए तक मुल्क तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा है। और इसमें पाकिस्तान, जैसे आपने अभी जिक्र किया कि सिर्फ पाकिस्तान तक बात नहीं है, बाकी जो नेबर कंट्रीज़ हैं उन तक भी बात आएगी और वो अखंड भारत की उस तक तरफ जा रहे हैं। इंडिया ग्रेट पावर इसलिए नहीं बन सकता क्योंकि बहुत सारी इंडिया के अंदर और ऐसी डिफरेंट जो है वो सिख कम्युनिटी की अगर बात की जाए, या इंडिया जितना भी हमारे यहाँ पाकिस्तान में ये है ना कि हमारा जो मीडिया है, चाहे वो सोशल मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, दुनिया के सामने खबरें आ जाती हैं या पहुँच जाता है एक जो चीज़ें चल रही हैं। इंडिया के यहाँ ये है कि उन्होंने अपने मीडिया को बहुत हद तक कंट्रोल किया हुआ है, ब्लैकआउट किया हुआ है, कि जो उनके अंदर से बहुत सारी तंजीमात उठ के आ रही होती हैं और उनके अंदर से
بہت ساری آوازیں اٹھ کے آ رہی ہوتی ہیں وہ دنیا کے سامنے آ نہیں پاتی. ٹھیک ہے, تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو انڈیا کے اندر چل رہی ہیں, اور جو انڈیا جو ہے وہ اگر پاکستان کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے تو انڈیا کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں چل رہی ہیں جو انڈیا کو توڑنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہیں, اور جو ان کی اپنے ایک اس چہرے کو سامنے لانے کی کوشش کر رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہو گیا. عتیق الرسول صاحب, اس میں آپ کو شامل کروں گا. سر یہ فرمائیے گا کہ اتنی بڑی ملٹری سپینڈنگ انڈیا جو کر رہا ہے, اس کے عزائم کیا کیا ہو سکتے ہیں, اور 2024 کتنا چیلنجنگ سال ہوگا اس پورے خطے کے لیے جب انڈیا نے اتنی بڑی سپینڈنگ, ملٹری سپینڈنگ کی ہے 2023 کے اندر. تو ظاہری سی بات ہے کہ یہ ملٹری سپینڈنگ جو ہے اس نے اپنے ریکس کے اندر رکھنے کے لیے تو نہیں کی ہوگی. تو خطہ کس حد تک جو ہے وہ عدم استحکام کا شکار ہوا ہے اس ملٹری سپینڈنگ سے, امبیلنس؟ دیکھیں اس وقت اگر آپ دیکھیں 5 گزشتہ جو برس گزرے ہیں اس میں انڈیا کی جو اسلحہ خریداری کی اگر آپ اس کو فیکٹس اینڈ فگرز کو دیکھیں تو یہ حیران کن حد تک بڑھتے ہوئے نظر آئے ہیں. انڈیا کی جو گورنمنٹ ہے, آپ کے بھی علم میں ہے کہ یہ ہندوتوا اور RSS کی سوچ رکھنے والی گورنمنٹ ہے, جو ایکسٹریمزم پہ جو ہے وہ بلیو رکھتے ہیں, اور ان کی خواہش یہ ہے کہ ہم نے بھارت کا جو یہ اکھنڈ بھارت کا جس کا آپ ذکر کر رہے تھے, یا جو ایریا جتنا اس کے قریب ہے اس کو ہم نے اپنی جو ہے وہ اپنے جی ٹیریٹری میں شامل کرنا ہے. جی آپ نے اس میں شامل کرنا ہے, اور اس کو ہی یہ جو ہے وہ اپنے مائنڈ میں رکھ کے ان کے یہ خب سوار ہے. ایکچولی یہ جو اس طرح کا اسلحہ اکٹھا کرنا ہے یہ اپنی اندر کی سیٹسفیکشن کو جو ہے وہ سیٹسفیکشن کو مد نظر رکھ کے یہ خریدتے ہیں. اگر در حقیقت آپ دیکھیں تو دنیا اب جو ہے وہ اس حوالے سے بدل رہی ہے. اب انہیں یہ اندازہ نہیں ہے کہ اس طرح سے اسلحہ خریدنے سے جو تھریٹ وہ بیسیکلی دینا چاہتے ہیں دوسرے ممالک کو یا اپنے پڑوسیوں کو, وہ اس طرح سے نہیں دے سکتے. یہ اپنی جو عوام ہے اس کو بیسیکلی یہ بلف کر رہے ہیں, ان کو یہ دھوکہ دہی جو ہے وہ ان کے ساتھ کرتے ہیں. ان کا جو معاملہ ہے اس کو مد نظر رکھ کے کہ انہیں ہم نے جو ہے دکھانا ہے کہ ہم اس وقت دنیا میں ایک سپر پاور بن رہے ہیں, ہم آگے آنے والے 10-15 سال میں جو ہے وہ ایک سپر پاور کی شکل میں سامنے آ رہے ہیں. لہٰذا اس لیے ہمیں یہ سب کچھ ضرورت ہے, اور ساتھ ساتھ یہ اپنے پڑوسی ہیں ان کو بھی یہ ڈرا کے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. ان کا اندر کا جو خبت ہے بنیادی طور پر وہ انہیں جو ہے وہ سکون سے بیٹھنے نہیں دیتا. تو یہ اس ساری صورتحال کو لے کے یہ خریداری کرتے ہیں. شیخ عبد المتین صاحب یہ فرمائیے گا, اتنی بڑی تعداد میں اتنی بڑی اماؤنٹ خرچ کر کے انہوں نے جو اسلحہ خریدا ہے, اس سے یہ کس کو ڈرانا چاہتے ہیں, کس کو کیا پیغام, پاکستان اور چائنا کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ دیکھیں پاکستان اور چائنا کو یہ کیا پیغام دینا چاہے, لیکن پہلے دیکھ لیں بھارت کی صورتحال کیا ہے, زمینی صورتحال کیا ہے. بھارت کی کتنی علیحدگی پسند تحریکیں ہیں, بھارت میں کتنی جو ہماری اقلیتیں ہیں وہاں پہ کیا وہ محفوظ ہے. عیسائی چاہے ہو, سکھ ہو, بودھ ہو, مسلمان ہو, تو اس کی وہ زمینی صورتحال ہے. اب یہ جو بھارت نے آپ نے کہا 3.50 ٹریلین جو یہ انہوں نے اسلحہ خریدا ہے, اس کے بہت سارے ان کے عزائم ہیں, ٹھیک ہے نا. بظاہر تو یہ کچھ اور کہتے ہیں, لیکن جو ان کے اصل میں ایکسپینسڈ جو ڈیزائنز ہیں اس کو ہمیں دیکھنا پڑے گا, توسیع پسندانہ ڈیزائنز. کیونکہ آپ یہ بھی دیکھ لیجئے بھارت جو ہے اس وقت کون کس کے ہاتھ میں وہاں پہ زمان, BJP, اس کا ایجنڈا کیا ہے, اور وہ فیسسٹ ایک حکومت ہے. پھر آپ دیکھ لیجئے ان کے جو نیبرز ہیں, اگر آپ دیکھیں گے ان سے ماضی کی طرف آپ جائیں گے, بھوٹان کی مثال بھی آپ کے پاس ہے, نیپال کی مثال بھی آپ کے پاس, سری لنکا کی مثال بھی آپ کے پاس ہے, پاکستان کی مثال آپ کے پاس ہے ہی ہے. پھر آپ دیکھ لیجئے بھارت یہ جو ہے تھوڑا سا بھی جو اس کا طاقت ہے, پھر آپ دیکھ لیجئے اس کے عزائم کیا ہے, کیونکہ اسی سے ہمیں پتہ چلے گا. یہ نہیں عالمی دہشت گردی میں بھی یہ ملوث ہے. قطر میں کیا ہوا اس میں بھارت ملوث ہے, کینیڈا میں کیا ہوا اس میں بھارت ملوث ہے, ابھی امریکہ کے جو سکھ کے ساتھ وہ دہشت گردی کارروائی کے لیے گئی اس میں بھارت ملوث ہے. جو اس پاکستان میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے, چاہے وہ بلوچستان یا کوئی اور علاقہ ہے, تو وہاں پہ کون ملوث ہے؟ یہی بھارت ہے. جو افغانستان کی صورتحال ہے جس نہج پہ پہنچی ہے اس میں بھی بھارت ملوث ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور تو لیکن یہ جو دو ممالک ہیں جیسے پاکستان اور چائنا, کتنا بیفٹنگ رسپانس دے سکتے ہیں؟ جیسے ہم نے دیکھا کہ فروری 2020-21 میں جس طرح ہوا, انہوں نے ایڈونچر کرنے کی کوشش کی, بڑا بیفٹنگ رسپانس دیا. چائنا جو ہے گلوان ویلی نے اس میں ان کی وہ درگت بنائی کہ آج تک ان کو بھولے نہیں. میں دونوں مثالیں آپ کو دینا چاہتا تھا. بھیجا تھا نا انہوں نے ادھر کلبھوشن کو, اس کو نا ابھی نندن کو, تو ہم نے چائے پی کے پلا کے اس کو واپس کیا نا. ان کو ہم نے وہ ریسپانس دیا ہے کہ یہ جو آپ کے عزائم ہیں ہم اس کو خاک میں ملا دیں گے. اور چائنا کی غلام پارٹی کا آپ نے خود بھی ذکر کیا ہے, تو انہوں نے بھی اس کو جواب دیا. بھارت رہے خواب خرگوش میں رہے کہ میں اسلحہ جمع کر کے شاید میں دنیا کی سپر پاور بن سکوں, اس طرح نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے, آئی ہیو ٹو وائنڈ اپ. مجھے شکریہ ادا کرنا ہے فلوشہ سعید صاحبہ آپ کا, شیخ عبد المتین صاحب اور
ایڈوکیٹ عتیق رسول صاحب، آج کے دونوں موضوعات کے حوالے سے زبردست طریقے سے آپ نے اپنا تجزیہ پیش کیا ہے۔ پروگرام کشمیر میگزین سے اتنا ہی۔ یاسر رحمان کو دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔